जय जगन्नाथ पिला माने आज आम ओडिया साहित्य इतिहास रे सत्यवादी साहित्यर धारा किभଳି भाବରେ प्रभावित होइथिला एवं सत्यवादी जुगरे सत्यवादी साधक मानकर मुख्य आभिमुख्य कौन थिला एवं सत्यवादी साहित्यर मुख्य आभिमुख्य कौन थिला से विषय रे आमे संपूर्ण भाବରେ जानिबा एवं आलोचना करिबा। आधुनिक ओडिया साहित्य क्षेत्र में जितेबाला सत्यवादी धारा बा सत्यवादी जुग आरंभ होइथिला ता प्राय 1910 ख्रीष्टाब्द ठारू 1921 ख्रीष्टाब्द पर्यंत थिला तार समय सीमा। तेणु सत्यवादी साहित्यर धारा पुण्यात्मा उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास प्रथमे से 19 जन छात्र मानकु नै सत्यवादी नामक एक वन विद्यालय एक मध्य इंग्राजी बा वन विद्यालय से प्रतिष्ठा करथिले। एही विद्यालय को परवर्ती समय रे सहयोग करथिले किए तांकर सखा पंचसखा पंडित नीलकंठ दास, पंडित गोदावरी मिश्र, पंडित कृपासिंधु मिश्र और आचार्य हरिहर। एही पंचसखा थिले उच्च शिक्षित। पंडित नीलकंठ दास और पंडित गोदावरी मिश्र से समय रे से एमए पास करथिले किंतु कौनसी उच्च सरकारी चाकरी करिया पय ताकर मन रे कौनसी क्षुब्धा बा लालसा नथिला। से उच्च चाकरी को उपेक्षा करथिले। सत्यवादी वन विद्यालय रे स्वल्प वेतन विशिष्ट एक कर्मचारी भाव रे से निजको समर्पित कर देथिले। से समय रे अन्य दुई जन मध्य सहयोगी पंडित थिले, पंडित वासुदेव और पंडित लिंगराज। से मध्य एही पंचसखा मानकु साहित्य सर्जना क्षेत्र रे एवं सत्यवादी रो सत चिंताधारा रे से अनुप्राणित होई सहयोग करथिले। समस्तंकर आदर्श और प्रेरणार उत्स थिले किए ना पंडित गोपबंधु दास। एमानक सहयोग रे सत्यवादी गोष्ठी एवं एमानकर मिलित उद्देश्य मिलित लक्ष्य एवं मिलित साहित्य साधनार उद्यम सत्यवादी साहित्यर धारा को प्रभावित करथिला। एबे आमे जानिबा सत्यवादी साहित्यर मुख्य उद्देश्य कौन थिला, मुख्य आभिमुख्य कौन थिला। वास्तव में सत्यवादी साहित्यर मुख्य उद्देश्य थिला जातीयता, जातीयता जागरण, समाज संस्कार, जनसेवा, लोकमानकर सेवा करिबा, लोकमानकु उचित न्याय देवा, सत एवं भूल भितरे परामर्श एवं पंचसखा मनरे पंचसखा मनरे सृष्टि होइथिबा जातीयता भाव गोटे मुहूर्तर एक आकस्मिक घटना नुहे। ये जो सत्यवादी चिंताधारा एवं जातीयता भाव यह पछरे एक बहुत बड़ इतिहास लंबी रही। ताकू समस्ते पाठक समाज बा छात्र छात्री माने जानिबा निहाती आवश्यक। केउ कारण पाई केउथि पाई सत्यवादी जुगर आविर्भाव होइथिला वो सत्यवादीर जो साधक माने थिले से केउ भाव रे निजर स्वतः प्रचेष्टा बल रे जातीय जागरण बा आलोड़न सृष्टि करथिले आमे जानिबा। जेतेबेले 1803 ख्रीष्टाब्द रे इंग्रेज सरकार ओडिशा अधिकार कले सेबेठारू 1903 ख्रीष्टाब्द रे जेतेबेले उत्कल सम्मिलन गठन हेबा पर्यंत 1803 रु 1903 मसीहा पर्यंत दीर्घ एक शताब्दी व्यापी ओडिशार जनसाधारण अन्याय अत्याचारित लुंठित शोषण इत्यादि रे से माने कौन होतिले ना तली तलांत होतिले। एई जो शोषण अत्याचार अन्याय लुंठन ओडिया जाति को धीरे धीरे खंड विखंडित कर देथिला। इंग्रेज शासनर जो चरम अवहेला, इंग्रेज शासनर जो अत्याचार ताहार निदर्शन स्वरूप 1866 मसीह ओडिशा रे
9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ କରିଦେବା ପାଇଁ ଲୋପ କରିଦେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା। ଏହି 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର କରାଳ ଗର୍ଭରୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଜୀବନରେ ଏକ ନବନିର୍ମାଣର ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଇଂରେଜ ସରକାର ନିଜର ପରିଚାଳନାଗତ ତ୍ରୁଟିକୁ ସେ ସ୍ୱତଃପ୍ରଭୂତ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗମନାଗମନ, ରେଳ ଚଳାଚଳ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ବଙ୍ଗାଳୀମାନଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଭାଷା ପ୍ରତି ଏବଂ ନିଜର ଜାତି ପ୍ରୀତି ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ସଂଗଠିତ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକାଠି ହେଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଓଡ଼ିଆ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଞ୍ଚ ସାଧକମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଗଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସେବା ଓ ତ୍ୟାଗ ମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରାଇ ପାରିଲେ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବ। ସେ ଏକଥା ହୃଦ୍ବୋଧ କରିଥିଲେ। 1909 ମସିହାରେ ସତ୍ୟବାଦୀର ବକୁଳ ଛୁରିଆନା କୁଞ୍ଜରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ନାମକ ଏକ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା ସେ ସେଠାରେ ସ୍ଥାପନ କରାଇଲେ। ବନ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କଲା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅପହୃତ ଗୌରବର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା, ତା ସହିତ ଦରିଦ୍ର ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି, ଦୁର୍ବିପାକ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରିବା, ଏହା ଥିଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିବା ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1903ରେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏକତ୍ରୀକରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବା, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ଏବଂ ତାର ସମୃଦ୍ଧି ସାଧନା କରିବା। 1905 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯେତେବେଳେ ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଓ 1912 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବଙ୍ଗରୁ ବିହାର ଓ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଏ ଦୁଇଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ, ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହେବାର ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଜାଗରିତ ହେଲା। ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳ ଭୂମିରେ ନବଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ନବ ସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ନବ ଆନ୍ଦୋଳନର ବିପୁଳ ପ୍ଲାବନ ଖେଳାଇ ଦେବା। ତେଣୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ଥିଲେ ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ସେ ଜଣେ କବି ଥିଲେ ଓ ଲେଖକ ଥିଲେ। ତା ସହିତ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଥିଲେ କ'ଣ ନା ଜଣେ କବି, ଜଣେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଓ ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ ଓ ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଥିଲେ ଜଣେ କବି, ଜଣେ ନାଟ୍ୟକାର ଓ ଜଣେ ଗାଳ୍ପିକ ଓ ଜଣେ ଔପନ୍ୟାସିକ। ତାପରେ ପଣ୍ଡିତ କୃପାସିନ୍ଧୁ ଦାସ ଥିଲେ ଐତିହାସିକ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଥିଲେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ,
ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ लिंगराज मिश्र थिले अनुवादक। यही जो सब साधक माने थिले सत्यवादी साहित्यर धारा को से अग्रगति दिगरे आगे नहीं थिले। एमानकर अंतर तले लुचि रही जातिप्रीति जो अग्नि प्रज्वलित होइथिला ताहा सेमानकर साहित्य रे अति सुंदर और मनोज्ञ भाव में रूपायित होइथिला। समग्र देश रे जातीयतार बन्ही को से माने प्रज्वलित करने पाई एक मासिक पत्रिका प्रकाश करथिले। 1914 मसीह तार नामकरण करथिले सत्यवादी पत्रिका। यार प्रतिष्ठाता थिले किए ना उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास। यह थिला सत्यवादी आदर्शर मुखपत्र। यार एक संख्यार गोपबंधु दास कहिथिले जे जन्मभूमिर उन्नति रे यथाशक्ति आत्मनियोग करिपारिले ही आम्भे माने विश्व सेवा करू बोली मने करी आश्वस्त हेबु। ता अर्थ से माने जो सत्यवादी जुगर जो साधक थिले सेमानकर मुख्य उद्देश्य थिला जे साधारण जनता मानकर सेवा करिबा, विश्वर मंगल निमित्त कार्य करिबा एवं जातिप्रीति बा ओडिशावासींकर उन्नति दिगरे सहयोग करिबा। तेणु यही पत्रिका सत्यवादी पत्रिका माध्यम रे उत्कलमणि निजर अंतरर कष्ट जंत्रणा और अनुभव को लोकमानंकर सम्मुखरे उपस्थापन करथिले। ता सहित ओडिया जाति को लोकमानकु आत्मसचेतन कराइथिले। जेमिति महात्मा गांधींकर बापूजींकर साबरमती आश्रम, रवींद्रनाथ ठाकुरंकर शांतिनिकेतन से भली भाव में सत्यवादी वनविद्यालय एक उच्च मानविकता संपूर्ण आदर्श विद्यालय हुई रही एक मनीष तैयारी कारखाना भावे सृष्टि होइथिला। एमिति कि वास्तव में कहबाकू गले साबरमती और शांतिनिकेतन ठारू मध्य अति उच्चतर विद्यालय थिला सत्यवादी वनविद्यालय। धन्यवाद।